अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबक नंबर 1, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। मुसन्निफ़ हमारे हैं इसके इलामा शबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये पैदा हुए थे 1857 यानी 1857 में, और इनकी वफ़ात 1914 यानी 1914 में। सब्जेक्ट उर्दू हमारे पास है, क्लास सेकंड ईयर है, ठीक है। एफएससी, एफए, आईसीएस, आईकॉम और डीकॉम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जी, तो आज हम सबसे पहले नसर क्या है, ठीक है, नसर क्या है इसके बारे में बताएंगे आपको कि नसर क्या चीज़ है, और फिर हम आगे अपने खुलासे की तरफ बढ़ेंगे। नसर क्या है? ख्यालात जब ताज़ीनो तरतीब चाहते हैं तो अल्फाज का लिबादा ओढ़ लेते हैं, और जब बन सवर और निखर कर जुमलों और फ़िक्रों के सांचे में ढलते हैं तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की नुमाइंदगी मुख्तलिफ़ ज़ावियों से करते हैं। यही ज़ाविये अदब में नसरी असनाफ़ कहलाते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम अब खुलासा स्टार्ट करते हैं इसका। मशहूर मुहद्दिस इलामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात में एक किताब लिखी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। इलामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ इन बातों का ज़िक्र किया है जो ज़्यादातर इनके इखलाक और अदल व इंसाफ से मुतल्लिक़ थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल ज़िक्र है वो गैर मुहज़्ज़ब वालों के साथ इनका तर्ज़ अमल था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से इनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया, इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ इनका जो तर्ज़ अमल था वो इनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि महज़ब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मसनद खिलाफत पर बैठे थे। एक ईसाई जो हमस का रहने वाला था खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास के ख़िलाफ़ शिकायत ले आया कि अब्बास ने इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, जिस पर अब्बास ने कहा यह ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने अनायत की थी। इसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अब्बास से कहा, अब्बास, अल्लाह की तहरीर तेरे बाप की तहरीर से मुकद्दम है, और ये कि वो ज़मीन ईसाई को दे दी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का अहम कारनामा जो नहायत काबिल कदर है वो सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले इनको इसका ख़याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान को दुश्मन बना लेना था। अव्वल जब उन्होंने ये इरादा किया तो तमाम ख़ानदान ने उमर को, जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की फुप्पी थी, इनके पास सफ़ीर मुकर्रर करके भेजा। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि उमर तमाम ख़ानदान बरहम है, मुझे डर है कहीं आम बगावत ना हो जाए। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं क़यामत के सिवा और किसी से नहीं डरता। यूँ वो आखिर तक अपने फ़ैसले पर मुकद्दम रहे। ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के कब्ज़े में भी इसी किस्म की जागीरें थीं। जब इनका फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मखहोल, मैमून बिन मेहरान और अबू कलापा को बुलाया और राय ली। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे अब्दुल मलिक भी इस सिलसिले में राय तलब की, तो उन्होंने कहा सब वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी इन्हीं ज़ालिमों और गासिबों में होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ग़ुलाम मज़ाहम से भी राय ली, जिस पर उसने कहा कि अपनी औलाद के हवाले से सोच लीजिए, जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उनका अल्लाह मालिक है। मज़ाहम सीधा आप रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद के पास आया और उनको सब बताया, जिस पर अब्दुल मलिक फ़ौरन अपने वालिद मोहतरम से मिलने आए और कहा कि आप अभी मुनादी करवा दीजिए। जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद में लोगों को जमा किया और मिंबर पर चढ़कर कहा, साहबो, मैं इन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी इनको वापस करता हूँ, और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी तमाम ज़मीनों से दस्तबरदार होगे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को ख़ानदान में इब्ने सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी।
جاگیروں کی واپسی کے اس معاملے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی اہمیت نہ دی اور کہا میں اپنے نفس کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتا ہوں۔ بنی امیہ رحمت کے دفتر اعمال میں عبد الملک نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا، مگر عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ خاندان بنی امیہ کا دست بازو مسلمہ بن عبد الملک، جس نے گرجا کے متوالیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا تھا کہ متوالیوں نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، جب مقدمہ چلا تو مقدمہ کی پیروی کے لیے عیسائی حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو خاندانی ذم تھا اور وہ بیٹھ کر مقدمہ کی کارروائی میں حصہ لے رہا تھا، جس پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی کھڑے ہو کر مقدمے کی پیروی کرنے کو کہا اور اس مقدمے کا فیصلہ بھی عیسائی کے حق میں کیا اور گرجا کی زمین متوالیوں کو دلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ اپنی قبر کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی ملکیت تھی اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کے طور پر دے رہا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 30 دینار دے کر خریدی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت و سلطنت کا بنیادی اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے تھے۔ معاشرتی اور ذاتی زمین میں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بھجوا دیا کرتے تھے اور وہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ سادگی اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک رات پاگل شخص جو زمین مسجد کے صحن میں سویا ہوا تھا اس کو پاؤں لگ گیا اور اس نے کہا پاگل ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، جس پر پولیس نے اسے سزا دینی چاہیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے صرف پوچھا ہے، میں نے بتا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ میں 1 لاکھ دینار بھجواتا ہوں، آپ نے وصیت کر جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بہتر ہے جن سے لیے ہیں ان کو واپس کر دو۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں صرف اولاد نرینہ کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے لیے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ میں تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کی۔ جی تو یہ تھا ہمارے پاس مناقب عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ۔ اب ہم چیپٹر نمبر 2 کے ساتھ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ دیکھتے رہیے اردو ٹیلز 20۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔